हाय सांग मैंने नमस्कार मु बादल आ गोटे वीडियो को स्वागत करछि। मु तो बहुत दिन है वीडियो करी किचेन रे भल किचेन करी मु गाँव के पलि आसी भाज मैंने कहले मत कहले तुम एत दिन पर गाँव को आस सब वीडियो कर रोसई बास आगे आज गोटा चुली रे कर बहुत गरम हो झाड़ बाहर चुली चुली रे रोसई होची चिकेन तरकारी मुझे करी भाज मैंने कहले सब कर खाओ तुम आज देसी स्टाइल चुली रे बस कर देखा केमती कर कौड़ा टेस्ट आगे खाइबे समस्ते फैमिली आज आम घर समस्ते आज खाइबे मुझे देखिए पर्यटन माने गाधे नहीं झाड़े गाधे पड़े पूरा गरम देखिपे कौड़ा चुली रे जाले कौड़ा गरम जानीपे तो टोटाल भजा तले तेल पकईकि आगू कौन करी आपने देखिए आलू पकई तेल पकईकि आलू पकई सांग मैंने देखिपे आलुटा गोटे आम भाजीदबा आलुटा को भाजीदबा टे गोटे आलू भजा आसार चिकेनटा पकड़ा केमती कर देखिए यहाँ हूँ देसी मसला देखिपे यहाँ हूँ पियाज अच्छी पूरा लाल लाल मसला गोटे टमाटर पड़ी शुकुला लंका आ रसुण अदा ये सब पड़ी ये सब मसला थुआई जाए काठ मसला थुआई आलूटा अलरेडी भाजुची यहाँ हूँ बॉयलर चिकेन काठ टे तेली दिए भितर को काठ चुली में फास्ट टाइम रोसे कर फास्ट टाइम यहाँ मुझे घरे बाध्य कले भाउज हरिका करने मुझे करनी फास्ट टाइम कर बहुत गरम भी लगुच कौन करवा भाउज मान कथा रखापी मुझे आज आलू तो भजा हो गलानी टे नेक्स्ट आलू भजा सारा कौन पकई मसला केमी करी आपण देखिए आलूटा भाजी हो गलानी सांग मैंने मुझे काढ़ीदेवी काढ़ी सारापर कौन कर अच्छी आगे भाजी हो आगे काठ जाल यहाँ है गैस आम सीम करदेव ये काठ जाल जलुथ मैंने जलुथ कंट्रोल कर बालांस कर बाहर पड़ो चुली में मुझे बाहर करदे कौन कर देखिए आपने भाज मैंने चिता पकड़ लक्ष्मी घर यहाँ मैंने ये बस खाऊँ खाया पीवा सरीगला मत सरला भाज मैंने मो डाकुन बाय कर दूना टे बाय कर दियो आज भाज मैंने खाई सारी मत डाकुन मुझे रोसे कर पखाड़ खाई सारी डाकुन मत आस खाଇବା सरला एबे मते उठे देले आउ रोसई उठे देले देखि दिए ये किए माने से साड़ी पिंधे नहीं सब ड्रेस पिंधि वीडियो कर आम घर को आसी तले तो साड़ी पिंधा को कहुई से साड़ी पिंधिकी वीडियो कर मना करते घरे भाउज मैंने कहते रोसई करनी बोलिकी सी कहला ना चुली तुम कर मोर अभ्यास अच्छी आउ करुँची तुम मोर मिसिक करवा ये सब तो मुझे देखी मसला आ मन टे हाई कर दियो टे हाई कर देखो साड़ी पिंधिकी देखा बहु भाई देखा सी आउ सी कर ना रोसई कर मुझे देखेबी मुझे तो करी आरंभ करदे मिसिक कर आपने देखिए केमती कर हाँ एबे तेजपत्र पकई देछि मोना ता देरे काठ मसला पकईदेला तापर पियाज पकाओ मु सब कहूँ से सब करुँची मु गरम सही पार नहीं आउ तेजपत्र टे भजा हो गला तापर भी पियाज देखी तेल पड़ा से रंधा शिखनी सी चुली रे फास्ट टाइम मोना रोसई करछि आ धुआं बाजिकी देहटा खराब हो डरुची मुझे दूरे दूसरी तार अभ्यास नहीं चुले करा प्रथम थर सी माने 4-5 वर्ष पर प्रथम थर से जो प्रथम थर आसी गाँव को जहाँ सी मत देखिपारे मो कष्टा देखिपारे आसगला मुझे करी आ कौन सी जमा जानी चुली रोसई करवा से फास्ट टाइम करुँची आगू से कौन कर देखेबी से केमती करुँची हल्दी हल्दी पकई देछि मोना हल्दी पकईल ना पियाज टे हल्दी पकई देछि तापर पियाजटा हो सारा मसलाटा पकईबे मु देखेबी पारानी केमती धुआं उड़ूची आ धुआं को से कंट्रोल कर पारानी आखिरी धुआं पशिगला कांदी बबी पलैया कहला मो रोसे करें तुम तुम कर मुझे कसुची सी तो पलैला पारनी आ धुआं सही पानी कहला मत साहय करने आसला आ धुआं सही पारानी धुआं कौड़ा होगी देखु कौड़ा धुआं होगी चुली रोसे कला मैंने काठ जाल मैंने धुआं आखिरी पशो छानिया जीवन नहीं पलैला कहला मुझे करें तुम तुम कर मुझे पखाड़ा खाई से पलैसी आ भाउज मैंने भी पखाड़ा खाई सारे आउ पियाजटा केमती गोल्डन हो गला भाजी हो गला ये जो मसलाटा मुझे ढाल दूसरी केमती मसला देखिपे आम अल्प मसला आम करूँ अल्प मसला आम अल्प ये कहीं आम 10-12 जन खाए मैंने मैंने बहुत मसला ना हेनी घटब नहीं से लगी मसला बहुत मसला भाजी सारापर मुझे कौन मसला दिए आउ सब शुक्ला पाउडर पकईबी सबकि देखिए केमती मसला देखिपे यहाँ गाँ पूरा माने बटा है पूरा शिले पूरा पूरा शिले पूरा टोटाल यहाँ पूरा बटा है ग्राइंडर नहीं पूरा देसी मसला यहाँ पूरा बटा है पूरा डायरेक्ट तक काठ पशुची कि देखो कमी काठ पशुची भितर
କାଠ ପୁରଉଛି ଦେଖ କେମିତିଆ ଜଳୁଛି କାଠ ଚୁଲି ଧୂଆଁ ପୁରା ବଣ ହେଇଗଲାଣି ଆଖି ପାଖି ପୋଡ଼ି କ'ଣ ହେଲାଣି ରୋଷେଇ କରିବି ବୋଲି ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ମୋନାଟା ଆସିଲା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କରିପାରିଲାନି ଛାନିଆ ହେଇ ପଳେଇଲା କାନ୍ଦି ବୋବେଇକି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ କାନ୍ଦ ବୋବେଇଲେ ଯାହା କଲେ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନଦେଲେ ପୁଣି ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇଯିବ ଭାଉଜମାନଙ୍କ ମିଛରେ କିଛି ରୋଷେଇ କରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଚୁଲି ରୋଷେଇ କରି ଦେଖାଅ ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଧୂଆଁ ହଉ ଯାହା ହେଉଛି ଏତେ କାଶ ପଛ ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବେ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି ତା ଦେହରେ ବେଶୀ ଲଙ୍କା ଦେଲେନି ବଟା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ବାଟଣରେ ଲଙ୍କା ବାଟଣ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣରେ ଆଉ ଇଏ ହେଇଛି ଦେଖ କେମିତି ମୁଁ କରୁଛି ତାକୁ କେମିତି ଘାଣ୍ଟୁଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ତା ଦେହରେ କିଛି ପକେଇ ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଗୋଳଉଛି ଆଉ ମସଲା ଟିକେ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ହଳଦୀ ତ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଟିକେ ପିଆଜ ଦେଲା ବେଳେ ପକେଇଥିଲି ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ମୋନା ପକେଇଥିଲେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଭାଜୁଛି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାପରେ ଯାଇକି ନେକ୍ସଟ ମସଲା କ'ଣ ପକେଇବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏବେ ତା ଦେହରେ ମସଲା ମସଲି କରି ଆମେ ସବୁ ଟିକେ ପକେଇଦେଲୁ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆମେ ମସଲା ମସଲି ପକେଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଦେଖି ହେଲାନି ଧୂଆଁ ମୋ ଆଖି ପ୍ରବଳ ହେଲା ବୋଲିକି ମସଲା ଗୋଟେ ବୋଲରେ ଥିଲା ମୁଁ ତା ଦେହରେ ସବୁ ମସଲା ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଟୋଟାଲି ମସଲାଟା କଷି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ୍ ପକେଇଦେଲି ତା ଦେହରେ ଚିକେନଟା କଷିବା କିଛି ସମୟ ଆମେ ଚିକେନଟା ଗୋଟେ କଷିବା ଚିକେନଟା ଏମିତି କଷିଲେ ମାନେ ବହୁତ ଚିକେନ୍ ତ କଷିବାକୁ ଟିକେ ଅକଳିଆ ହେଉଛି ଆଉ ମୋର କଷା ହେଇଗଲା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଅଛି ତା ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ଅଛି ପିହୁ ପାଇଁ ବୋଧେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ଅଛି କେମିତି ଆଉ ପିହୁ ଖାଇବ ବୋଲି ଇଏ ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ ଭାଉଜ ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି ଭାଉଜ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବେ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ପଦକ ପଡ଼ିଯାଏ ଧୂଆଁରେ ଅନିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲେଣି ଏବେ ଚିକେନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଚୁଲିଟା କେମିତି ଜଳୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି କଷାଟା ଆମର ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଅଧା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆଳୁଟା ଆଜି ଭଜା ହେଇକି ଅଛି ଖାଲି ଆଳୁ ରହିଲା ପଡ଼ିବ ଆଉ ମସଲା ମସଲି ମୁଁ ତ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ତା ଦେହରେ ଧୂଆଁରେ ଆଉ ଦେଖି ହେଲେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟୁଛି ଏଟା ଟିକେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କରୁଛି ଭଲ ଭାବେ ଆଉ ଟିକେ କଷି ହେଇଯାଉ ଭଲକି କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆଳୁ ପକେଇକି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁଟା ତା ଦେହରେ ପକେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆଳୁଟା ପଡ଼ିଗଲା ତା ଦେହରେ ଆଳୁଟାକୁ କିଛି ମିଶାଇ ଦେବି ଟିକେ ଆଳୁ ତ ମୁଁ ଭାଜିଥିଲି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆଳୁଟାକୁ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କରିଦେବା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ମିଶିଯାଉ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି କରି ରଖିଛି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଗରମ ପାଣିଟା ଦେଇଦେବି ଆଉ ତରକାରୀ ତ ଅଲରେଡ଼ି କଷା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କାଠ ଚୁଲିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ ମାନେ କଷା ହେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା କେତେ ଲୁକିଂ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି କେତେ ଲୁକିଂଟା ପୁରା ଦେଖାଉଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଝୋଳ ବି ମସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଟୋଟାଲି ପାଣି ଦେବି ଆଉ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ତ ପାଣି ଗରମ ପାଣି ରଖିଛି ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବି କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ଦେଇଦେବି ଢାଙ୍କଣଟା ଦେଇଦେବି ତାପରେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଝୋଳ ହେଇଯିବ ତରକାରୀଟା ବାହାର କରିଦେବି ଘର ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଖାଇବେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ପାଣିଟା ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି ଗରମ ପାଣିଟା ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ସବୁ ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ମୋନା ଫେଲ୍ ମାରିଗଲେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତେ କେତେ ସାହସରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇଟା କରିବି ଆଉ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ମୁଁ ଢାଙ୍କଣ ଘୋରେଇ ଦେବି ଆଉ ସେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତିଆ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ଲୁଣ କାହିଁକିନା ଲୁଣ ଆଗରୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ଥରେ ଆଡ଼୍ ହେଲା କାହିଁକିନା ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହେଲା ବୋଲିକି ଲୁଣ ହେଇଯିବ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ସେ ଟିକେ ହେଇଯାଉ ଆଉ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତିଆ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚିକେନ୍ ବନେଇଛି ଆଜି ଖାଇବା ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଜି ତା ଦେହରେ ବି ମୋ ଭାଉଜମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲିସା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସିଏ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ସବୁ ମିଶିମାଶି କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାନିଂଟା ଥିଲା ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଉଜମାନେ ଟିକେ ଚୁଲି ପାଖରେ ଗରମ ଶୋଇପାରିଲି ବୋଲି ଭାଉଜ ଟିକେ ଗୋଳାଗୋଳି ମିଶାମିଶି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ବଟାବଟି କରି ଦେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆମର ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଝୋଳ ବହୁତ ରହିଛି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଚିକେନ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଖାଇବେ 10-12 ଜଣ ଖାଇବେ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଝୋଳ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିଛି ଆଉ ଝୋଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦିଶୁଛି ପୁରା ମଟନ୍ ତରକାରୀ ଭଳିଆ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ପୁରା କେମିତି ଆଉ ଖାଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଭାଉଜମାନେ କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୋଉଟା ଲାଗୁଛି ଜାଣିନାହିଁ ଝୋଳଟା ମରିଗଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଦେଖୁଛି ଝୋଳ କେମିତିଆ ଚୁଲିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମର ଲେଟ୍ ହୁଏ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଚୁଲିରେ ହେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ତା ଦେହରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର କିଛି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ତା ଦେହରେ ହେଉଛି ବାରି ଧଣିଆ
भाउज आनिक देले मते बारी धनिया काटी रखिथिले मैं देखिए केमतिया धनिया पूरा माने फ्रेश धनिया पूरा गछु डायरेक्ट आनली पूरा भाउज आनी रखिथिले मते कहले नियो काटिक देले पकेयगु एमती ताकुटी मैग्नेट कर दिए केते बढ़िया दिसुची सांग माने देखि परथिबे खाइला पर तो मतलब बास्ना भी भलो होची आ चुली रोसेटा जाहाले टी बढ़िया टेस्ट रहइबो काई ना गैस रोसेटा ठारू चुली रोसेटा भलो लागे आ जाहाले भी काठ रोसेटा भल लागे आ देखु दे केमती केते केते बढ़िया से दिसुची तरकाटा केते सुंदर लागुची आ खाइला पर जना पड़िबो खाइला पर तो भलो लागिबो अवश्य देखंतु केमती लागुची ता लुकिंग टा केम देखाउ देखि परथे पूरा झोल चारिपटे केमती पूरा लाल लाल देखाउची पूरा आमे एते वीडियो भी मु करिछि तादरे एते भलो क्लियर देखाउ नथला किंतु एठी चुली रे हेछि बोले कि फुटी कि केम से तेलटा भाउची तादरे देखि परथिबे एटा होची देसी मसला ए जो काठ मसला आ ताकू भाउज टिके ताकू शिळे रे छेची कि मते देले मु कहली भाउज टे काठ मसला टिके दियो आ एटा होची गुजराती काठ मसला गुजराती टे लकी लास्ट छेची तादरे मु टिके पकई दिए टिके केमती सब पकईदेली किसी समय यहाँ तो सीम हो हेबनी गैस नहीं सीम करने काठ तो स्लो रे जलुची केमतिया चुली भर दूर हो फुटुची काठ किसी माने पड़नी तादर आहरी तरकारी हो गलानी आ मात्र 5 मिनट पर तरकारीटा हो बंद कला मुझे खंडे खाई देखी टेस्ट कौलिया तापर गाधे पाधे सारे समस्ते खाइले केमती कहे कौलिया है कौन है निश्चय जनइबा आपको सबकिछ एबे सांग माने टोटल हमर तरकाटा पूरा कंप्लीट हो जाइछि आ भाउज तो केबे बंद कर देबे मु कहूछि चुलीटा काना मु चुलीटा बंद कर परिबिनी आ टोटल हो जाइछि आ मु खाई देखि भाउज कहले जाओ तुम बनैछ आ भाउज माने किछि भी तादरे सहाय्य करछंती जाओ आ मु टे खाए आ खाई साइला परे मु देखिबी केमती कोला लागुछि टेस्टटा आपन देखिबी खाई की आ खाई साइला परे टोटल हम चिकन एबे कंप्लीट हो जाइछि मु चलो देखिबा केमती खाई की लागुछि कोला भाउज एबे बाडी दे मते खंडे मु देखुछि पूरा टेस्ट लागुछि एबे देखि परथिबे सांग माने एटा कि चिनी परथिबे वीडियो तो ड्रेस पिंदी आसे आ घरे जेतोले आसी गाँ रे साड़ी पिंची आ मु भाउज कहली आ भाउज चिकन तो कंप्लीट समस्त खाइबे आ भाउज कहले आ तमे आगे ट्राई करो केमते लागुची तमे निजे करछ खाओ आ एबे चिकन टा मु कर देछि मु तो जा हले तो करछि माने खाइ माने भलो लागले न लागले भी मु तो कोइ बढ़िया हिची किंतु खाइ देखुछि ठीक बढ़िया हिची तकर तो बहुत बढ़िया हिची मु कहले को मुरसे करछि मु बढ़िया कहले भी से माने हसिबे भाउज मैंने हसुँच आ घरे बापा हरिया खाइले भाउजरा खाइला पर जना पड़ो तकाटा भल अच्छे चुली रोसे जहाँ आ चुलीटा हूँ जहाँ माँ भाउज चुली माँ ना कौन चुली कौन माँ कहते ना लक्ष्मी कहते कौन कहते लक्ष्मी ना चुली हांडीशाल जहाँ लक्ष्मी कहती गाँव में आउ जहाँ लक्ष्मी को माँ मु पाखे कर जहाँ टेस्टा भल रही आ मु बस खाई दूसरी खाली टेस्ट कर देगी आ मु गाधे पड़े सांग मैंने वीडियोटा केमती लगे मतामत देवे वीडियोटा भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे जय जगन्नाथ नमस्कार सांग मैंने मु बादल पुणी देखा आउ गोटे ब्लॉग रे आ गोटे भल रोषे आज रोषेटा केमती आप मेसेज करेंगे कमेंट करेंगे फास्ट टाइम रोषे कली आ मोना टे करता रोषे से भी कर आ धुआं फुआं टे डरीगला आ भाउज मैंने मो बड़ भाउज सान भाउज मत बहुत हेल्प कले आ साहय टे कले कहीं आम चुली फुली आम अभ्यास नहीं करें आमको साहय कले आ देखुए वीडियोटा केमती लगे मतामत देवे आम बड़ भाउज टे देखुए आगे बड़ भाउज टे लाइक टे शेयर करदेवे आ बड़ भाउज के वीडियो आसनी नहीं आसी खाऊे सी पखाड़ भात खाऊे मुझे गोटे वीडियो करदे आउ केमती लगे मतामत देवे सांग मैंने पुणी अपेक्षा करते आउ गोटे भल ब्लॉग रे मुझे नहीं आसबि निश्चय देखिए आपको